हेलो हाय नमस्ते। आशा करती भले थे समस्ते। वेलकम कर ओडी सरकार गेमिंग को। तो जी भी चैनल नुआ नुआ देखुच वीडियो थैंक्स सब्सक्राइब चैनल आम चैनल जल्दी आम दरकार 500 सब्सक्राइबर। तो मुझे आम क्लास कर वीडियो आनी 300 हेले तेणु आज मुझे गोटे मात्र बरमुंडा वीडियो आनुची। तो कालठू वीडियो आसपारे मुझे आपको कालठू वीडियो आसपारे कहीं कालठू मुझे व्यस्त रही तेणु कालठू वीडियो भले आसपारे मुझे चेष्टा कर देखिया कि सर्ट वीडियो आप जीव कि सर्ट वीडियो आप जमी देखिए। तो चलो मुझे आज वीडियो स्टार्ट करिया। तो मुझे आप सीधा जाकि एरोप्लेन तो देखा देखी पाते आम आसी पहुँची गले। ओलिया कौटी आम आज कौटे चलो प्लांटेन प्लांटेन साइड भाई आप कहते लुक मुझे लगे मत भल जगह दरकार मैंने मुझे लुक फुट कर बाड़े भाई ये जो जगार मत मिलूँ टिक पिक जो जगह भाई ऊपर बंदा सांठना छाड़ दूँ तौक आस गन लुटी ऊपर मार्च। तो भाई कौन कर सेम जगह कौन कर कहले आप जानी अधा पिला ये आसवे ओल्ल ओल्ल भाई ये जना अच्छे मैक्सिमम दरकार नहीं भाई। तो चलो देखिए आज कौन हो देखिया के पाखे अच्छी देखिए भी सब लुटा लुटी करदा जहाँ सब सब चांची लुटी किसी जहाँ सब अच्छे सब चांची लुटी दवा किसी छड़ा छड़ी ना सब चांची लुटा हो शशुर पुआ किए लुटो देखा सी आउ साइलेंसर मिलगला साइलेंसर गला सैला सिस्टम से सब ए गोटे टपके गोटे टपके तो फाइट हो गोटे टपके आ कि ना चल पड़िया हाँ जहाँ बाका तो चल मिल जाइए आमको ये देखिए बंदा कहीं बंदा टे देखा जाने कौटे छतुटा खाईदा छतुटा बहुत भल देह भाई हित छतु आमर भाई आम गोटे ग्लोबाल मिलनी भाई भल ग्लोबाल गोटे मिल जा 28टा पिला भाई कौन कर किल किसी कराए 28टा पिला देखिया कौन हो सब गले भाई सब गोटे गोटे जाऊँ आ 25टा पिला भाई 3 जन शेष खड़खाड़ी 3 जन शेष गले आम भी शेष भाई मतलब सामने पड़े बंदा को मारदेवी जो गोटे बड़ अच्छे पछाड़े मारे पछाड़े मारे मतलब जब मारी पारे मुझे करी कौन कहते आप 200 टकर नाम लुटिले स्कार्ट मैक्स मेडिवर तो उठे हेनी 4टा मेडिवर अच्छी चल गोटे बैकपैक नहीं आस लेवल 3 बैग नहीं आसिया बैग लुटिले ना कौन जमा शक्ति आसिक चलो जी यार। तो गाइस
ବାହାରେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ହେଲା। ଭାଇ ସବୁ ମରାମରି ଯାଇଛନ୍ତି ରେ। ଲେଭେଲ୍ 3 ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦରକାର ଏସ୍ପିଡ଼ି ୱାଇ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲି? ମେଡ଼ିକେଲ୍ ମୋର ତ ନାହିଁ କି ଏସ୍ପିଡ଼ିରେ ଗୁଳି ବି ନାହିଁ। ଗୁଳି ନେଇଯିବା କିଛିଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକେଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ନେଇଯିବା। ସାମ୍ନାରେ ଲେଭେଲ୍ 3ର ହେଲମେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ହେଲମେଟ୍ ନେବା ହେଲା। ଦେଖିଲେ ତ ଲେଭେଲ୍ 3 ହେଲମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଗାଇସ୍ ଯିଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ଯିଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି, ମୋ 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଲି। ମୁଁ କଥା ଦେଇକି କଥା ରଖିଛି, ଆପଣ ବି କଥା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଲଗାନ୍ତୁ ଭାଇ। ବନ୍ଦାକିରେ ଦେଖାଗଲା ସେମିତି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦରକାର କାହା ଉପରେ ଠିକ୍ ମାରିବାର ନହେଲେ କିଛି ବି ବିନା ଗନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋତେ କହିବେ ଭାଇ, ମୁଁ କରିଦେବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଓକେ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଭାଇ। ପଇସା ପଛ ଧରି ଏନରି ଆଣ୍ଡ ଅପାକ ଶେଷ। ଆକୁ ବି ଧରିବି ଆଣ୍ଡ ଅପାକ। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ରହିଲା ନା। ହଉ ଏଟା ତ ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଯେମିତି ଦରକାର ଲୁଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛିଟା ଗୁଳି ବାହାର କରିବା ପୁରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଦରକାର ବାଲା ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ ସବୁ ଦରକାର ଜିନିଷ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ମେଡ଼ିକେଟା ଭାଇ ପରେ ହେଇଗଲା ଭରା ଭାଇ। ଆ ଭିତରେ ବାହାର ଭାଇ। ସ୍କାନର ଆସିଲାଣି, ସ୍କାନର ବି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ। ସ୍କାନର ଭାଇ ଫଟାଅ, ସ୍କାନର ଭାଇ ଫଟାଅ। ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି? ଲୁଟ୍ ବକ୍ସ ପଡ଼ିଛି। ସ୍କାନର ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ସାହାବ। ଏଇନା ଭାଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। 570 MB ଭାଇ ଏଇନା ଆସୁଛି କମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏ ବନ୍ଦା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଭାଇ ବନ୍ଦା ହେଇଲାଣି ତଳେ ତଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦା ଅଛି। ବନ୍ଦାଟା କୋଉଟା ଗଲା? ଏଇଟା ସେ ବନ୍ଦାଟା ରାଗିଲାଣି ଭାଇ ମୋ ଉପରେ। ରାଗିଲେ ତାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଦାର ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇଛି ଉଡ଼ିକି ଏକାଥରେ। ଚାଲ ଭରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି 9 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ଆଣ। ଖାଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଇ ମୁଁ। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନରେ ମାରିଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭାଇ, ଏଇଟା ମଜା ଲାଗିଲା ତ ମାରିବାକୁ। ହେଡ଼ସଟ୍ ମାରିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ପିଡ଼ି ନିଏ। ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗେଇ ଦିଅ, ଢୋଲ ଢାଳେନି ନା ଦାନା ଦେଇଦିଅ। ସେ ଗ୍ଲୋବାଲଟା ନା ବାଇକ୍ଟା? ଏଇଟା ବାଇକ୍ଟା ବୋଧେ ନା। ବନ୍ଦା କୋଉଠି କାଇଁ? ବନ୍ଦା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାଇଁ? ଭାଇ ପଛଆଡ଼େ ମାଇଲା କିଏ ରେ ସିଏ? ଭାଇ ଓ ଭାଇରେ ଇଏ ଭାଇ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ତମେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ।
भाई आम के मारू तुमको आमर भाई बैटेरी पूरा लो हो गलानी 2% चार्ज हो गलानी तो गाइस अब कौन करें आप कहतु देखिए तो भाई मोर 2% चार्ज तेणु मुझे चार्ज बस खेल पड़ो मत तो गाइस आज इन मरियार भी बहुत चान्स अच्छी कहीं भाई मुझे चार्ज बसाऊे तेणु भाई बस चार्ज मो मोबाइल बसला चार्ज तो भाई एबे भाई गेम प्लेटा हम हाँ भाई 2% चार्ज तो कौन चढ़ीगला चार्ज हो शशुर पुआ मत मार शशुर पुआ को देली दाना आई आर्सेनाल मत मिल जाइए मुझे जापर आर्सेनाल पाख गाड़ी धरी बुलिया भाई गाड़ी धरी बुलिया आ कुछ टेंशन नहीं धरिकी गाड़ी बुलिया आ कुछ नहीं गोटे बंदा कोई मारे गोटे बंदा साइड अच्छी गाड़ी धरी जोन भितर बही गाड़ी भाई फसईदेला भाई मत फसईदेला अरे भाई ग्लोबाल पड़ रे कौन है भाई कौन एंजॉय चलती मैं चार्ज बस खेल पारे सत सत कह पछड़ के माइला भाई गला भाई चलियो भाई तो भाई वीडियो भल लगे तो वीडियो भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करदे देखा सहित नुआ वीडियो से विदाय दिंतु रोचे नमस्कार टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।